Tungod sa niya, nahimo ang lasya. Tungod sa tubig nga nahatag sa lasya, nakahimo ko dito og fish pan. Nakahimo dayon kog uga. Hangtod akong gi-develop siya, nahimo siya farm tourism. Ang tisda dayon nakasulod, nakahimo dayon kog balay dito nga naay kanang lecture area. Sa niya, nahimo ang lasya, dako kay siya impact sa akong kinabuhi. To the extent niya, gibiyaan ako akong uban nga mga asosasyon kay nag-focus ko sa lasya. So, kanang inyong hinabang nga ihatag sa amo, dako gi kay nag-agi na dayon nga makalingawan na yun na mausiminto ang uban. Katong labi na tong mga portion nga mo ay kasagaran kay kung ting-ulan manggod dinhi, kana bitong mubaha. So katong among gaunahon is katong portion nga dali ra mabaha. So sa amo nga farm dayon, kung wala mi ang gitawag sa among farm is Anpa's farm. Ang Anpa gikan na sa word nga kanang grandfather, tawag sa akong apo sa akong bana. Pero ganaana na siya meaning karon. Dako sa nang gikatabang ang tubig sa lasya tungod kay unsaon man namo pag-integrate kung wala ni tubig dito naman gusto nga tungas basakan. Ang tubig sa kuan katong sa fish pond mao sa nagigamit nako dayon pangbisbis sa mga tanom. Kay integrated man ko so na ako'y mga vegetables na mga kahoy-kahoy nga bago pa nanubo pero daghan sa kog flowers. Tungod sa tubig sa inyo sa niya, ni-improve siya, nahimo siyang learning site, School for Practical Agriculture, dayon nahimo dayon siyang TISDA accredited, dayon nahimo sa dayon siyang na-certified nga na ay 1.4 nga certified organic rice, which is black rice, nahimo sa dayon siyang agri-farm tourism site. Naadain ko ka ng Malay-Balay City Organic Farmers Association Participatory Guarantee System. Unsa nang Participatory Guarantee System? Sa Organic RA 10068, muntoy Organic Act nato. Dayon ang mo certify sa usa ka farm is kanang mga nicer, mga private entities bitaw nga mangayo sila 100 to 150,000 pesos bayad per commodity kung ila kang i-certify. Inspection. So, di man maka-afford ang mga farmer ana ug ang gobyerno dili sad makasupport tanan sa mga tao. So, naadayon siya revised dayon niya nga 11511 RA 11511 wherein gihimo ang participatory guarantee system nga ang 5 ka certified organic farmer tapukon i-train aron mahimo sila nga maoy mo certify sa inspect o mo certify sa ubang farmers. So wherein ako ang usa sa core group o sa na-train core group. Kuan sa dayon ko membro dayon ko kay Bapsi man ko sa Simaya. Membro dayon ko ka sa City Agriculture and Fisheries Council. Membro dayon ko sa kanang secretary ko sa Farm C kanang sa Fisheries Council bitaw. Farm C dayon dagat pa. Ang gobyerno kung interesado gyud ka mo train manggod para to primero pag sa wala pa ko kanang na-apply pa mi sa TISDA. Ingon ko nga, sir, pwede ko magtudlo. Teacher man ko. Ingon sila, unsa da imong major ma'am? Ingon ko math. Ma'am, ang tudluan bitaw og math didto kay fertilizer computation ra gyud og kanang feeds formulation ra gyud. Pero ang gobyerno matinabangon.
ang iti gitabangan ko nila. Gitrain ko hangtod nga nahimo kog in situ in organic agriculture. So na in situ na dayon ko, so pwede na ko nagtudlo na dayon na-approve na dayon na among TISDA dayon nga accreditation. So gatudlo mi og farm field school, tudlo mi organic agriculture, then PNM, pest and nutrient management, mga inana ba. So daghan kay nakatabang ang gobyerno sa amo. Sa pagkakaroon gani ang taga city naghatag sa amo sa among asosasyon sa organic naghatag sila mga machineries. Karon nga naa sa farm. So matinabangon kay ang gobyerno. Basta lang yun, ang patience lang yun. Ug balikan na to tong mga babae, mausa na akong gaingnon sa ilaha nga. Ko nga. Dapat dili ta magpuyo ra bitaw sa balay. Kay ang kwarta dali gamiton lisod pangitaon. Busa kinahanglan kabalo mo og unsaon pagdakop sa kwarta. So mo na akong gi-emphasize permanente kay farm kuan man namay mag-tour sa farm nga nako sa ila nga babay ka man, lalaki ka man, tigulang ka na, batanon ka na, kabalo ka unsaon pagdakop sa kwarta. Pagdakop sa kwarta dili gyud na literal nga pareha magdakop og manok. Kanang kung rice ang inyong production, kinahanglan dili ka mo focus sa rice ra. Kay lisod sad og kanang ang busy nga panahon sa kanang magtanom og rice kay land prep, then katong harvest na dayon, di ba? Labi nag-conventional ka. So unsa may imong gihimo anak nga panahon? So dapat mag-diversified farm ka. Dapat na kay mananap, na kay utan, na kay flowers. Kay kung na kay mananap, di simbakog madaot ng imong kuan diya, napaka ibaligya, di ba? Ug gutomon mo, imbis nga mamalit ka, labi na sa gawas nga 20 days 3-4 kilo na ang manok. Ang amo didto 5 months to 6 months aya pa mo usa ka kilo kapin. Imagine na raguna. So unsa gi pang butang adto? So kung maghimo ka sa imong kaugalingon nga mga kanang source of food, safe pa siya. Kay manok, isda, baboy. Ang baboy gani kay ang sa amo, ang baboy importante kay sa amo ang iyang tae. Ang baboy dayon gi-accept, gi-consider na namo nga bonus. Kay nga naman sa akong area man gud kung ting-ulan, ang yuta latik, kung ting-init bato. So unsaon man ako pagkabuhi sa akong mga utan ug sa akong mga flowers. So katong Korean technology man gud gigamit nako para sa akong baboy. Minus katong grabas ug asin. Wala na ko butang grabas ug asin. Basta kay wala lang gisimento ang flooring. Rice hulls ra. Pag nadugmok na to, harveston siya, then pulihan na sad. Nana ra. So, mo na gusto nako mahitabo sa ubang mga babae, dili bitaw nang marites ra permanente. Kana manggong utan, imbis mo palit kag utan. Di dito ka na lang magkuha. Kung kumahan ka na, di baligyan mo sa silingan. Di ba? Dayon, nganong na may bulak? Siyempre, ganahan ka magtanaw-tanaw ng mga color-color. Naman sa'y mamalit og bulak. Di ba? Kwarta dayon. Oh. Dayon, kung kugihan yung ka, kung may yung tanga, anong problema ta? Kahit tapulan man ta, di ba? Pero kung kugihan yun da, kanang imong produkto, parang litan, daghan kag pipino. Oh. Imo na i-blender, buhatan nimo juice baligya. Daghan man ana, di ba? Oh. So na kay other source of income kanang kinahanglan nga na ay direction imong kinabuhi kay sa ako sang experience sa akong edad kung magpuyo ra bitaw ko, musakit ang lawas. Whereas kung sington ka, alas 7 pa sa buntag, dako ka nag-agi, pahulay ka lagti init na. Hayahay ka impaminaw. Ana unta ang dapat. Hangtod ganing inakaw-naw na kog unsa kahaog sa barangay sa atong purok ba kanang dapat unta kada balay na agyoy 7 napulo pa ingon sa 20 ka klase nga utan. Kay sumo man sa kay nang utan nga balik-balik ra, di ba? Oo. Ana unta compulsory gyud unta na. Ana gyud unta karon malipayon bitaw kaayo ta dili bitaw ta mo nga kada taod-taod pa tag utan didto or may bitaw ayo mangayo mi og
kuan kanang kamuti tops, ang hayo mi og udlot sa kanang alugbati or ngayo mi gabi. Nganong mabuhi malagi sa amo ang gabi nganong sa inyo dili man. Dapat kanang unta gyud ato i-emphasize sa ila, di ba? So, bisan pagpilay imong edad, bisan pag-asa ka ibutang, kay dapat gyud unta kita maghuna-huna og unsa gyud maayos atong kinabuhi nga dili lang gyud ta magsalig sa gobyerno. So ang akong kwarta, ang income nga nakita nako, ako pang gigamit pag-improve sa area. Nya kana ang in reality yun kana nga area dili man ginaamo nga yuta. Tenant lang mi. Gabayad mi og arindo 800 kilos of palay per cropping. So in other words, bisan asa ka pa ibutang sa Ginoo, bisan asa pa ka nga lugar ug unsa pa imong edad kung imo gyud siyang passion ug naa kay patience and perseverance, minsalig ka nga tabangan ka sa Ginoo, mahimo ra gyud nimo. Kay kung dili na to computed, kanang gitabangan naman ta sa gobyerno gud para ang tubig nara sa imong duol. Kay irrigation ba ya, di ba? Anong dili man ka makahimo dia gamay nga pisban buhag isda nga libre ra man ng fingerlings kung buto naon-naon. Tanom ka og gabi. Umiing ka, ay di man mo tubo sa amo kay mabaan. Isalud og sako, mailibit siya gamay. Di ba buhi? Adto ta sa among farm. Kay aron makita ninyo unsay akong gistorya.